أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अब बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के हमारे फ़हरिस्त में एक और कारी कुरान है। हाफिज़ वक़ारी क़मरुज़्ज़मा साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और अपने लहने दाऊदी से सामाईन के क़ल्ब व जिगर को मिठास पहुँचाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين
وإن عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज़ हो चुका। महफिल को कामयाबी की ज़मानत मिल चुकी।